लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय को जीवा सप्तवाणी निगुड़ तत्व टिके जानिबा स्पीड कहबी 7टा पॉइंट केमती कहबी मुई जानि पारु नै 23 रो 34 पढ़िबा 33 34 आउ से माने कपाळ नामक स्थान रे उपस्थित होई सेठारे ताहांको क्रूसरे चढ़ाइले पुनि दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जनकु दक्षिण रे ओ अन्य जनकु बाम रे क्रूसरे चढ़ाइले सेतेबेले यीशु कहिले पित ए मानकु क्षमा कर कारण ए माने कोन करूछंती ताहा जानंती नाही आउ से माने ताहांको वस्त्र सबु भाग करिबा निमंते गुली बांट कले प्रेज द लॉर्ड यीशुଙ୍କର सप्तवाणीର प्रथम वाणी हालेलुया यीशु ख्रीष्ट केतेबेले क्रूसार्पित हेले 2000 वर्ष पूर्वे सकाळ 9टा समय क्रूसार्पित हेले आउ केतेबेले प्राण त्याग कले संध्या 3टा रे माने केते समय झुलिले 6 घंटा झुलिले आज्ञा जो चित्र देखंतु 3टी मेखरे 6 घंटा पाद मध्य 2टा मिसई की एको मेख मारले गोटे मेको सेव करले से माने काहे कि 4टा मेख आ एमती जिम चित्र रो देखुछंती सीधा कृषार्पण करनांती आंठू पाखरे एमती बंका करिकी तांकर पाद को टिके ऊपर को टेकी की मारले माने टोटली एक अबनॉर्मल पोजीशन आंठू रे टिके बेंड करले सीधा एमती ठिया मारे थांते मेख माने तांको देह पूरा माने टिके बैलेंस करबा पे सुविधा हि थांता टिके इम्बैलेंस्ड पोजीशन सेटा आंठू पाखरे एमती बंका 3टी मेखरे 6 घंटा झुली बाटा यू नो इट्स टू हॉरिबल एक्चुअली आओ जत्ते बेले से हाथ 2टे मेख जहा धरिछि तांको तांकर बॉडी रो वेट पूरा कोठी धरिछि माने 2टा मेख धरिछि आ जियो द्वारे कि आ से संभाली न पारी छाड़ी देउथिलारो ए कॉलर बोन तांकर बेको को पूरा प्रेस कर देउथिला निश्वास नहीं हेउ नहीं आज्ञा 6 घंटा झुली प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आज्ञा सुजोग देले 3 दिन लगातार से वाक्य प्रचार करले से पर्वतर धन्यता बियाटिट्यूड्स बोली कहंती माथ्यू 5 6 7 3टा अध्याय गोटे थर को एका थर को 3 दिन रे से प्रचार करथिबा वाक्य ता हमको 3टे अध्याय देखा जाउछ से 3 दिन रो प्रचार पर ही लोक माने न खाई की बसी थिले 3 दिन परे प्रभु से मान को 5 रोटी 2टी माछ खाए खुआई की पठाइले तांको सुजोग देले 3 दिन लगातार प्रचार करि पारिबा यीशु 6 घंटा झोली छथि तांकर लास्ट मोमेंट रे एते लोक गहली देखा जाउछंती किंतु मात्र 6टी पद से खाली 7टी बाणी केमिति कहिले माने नंबर 1 तांकर राति सारा थिबा ओवर ब्लीडिंग पाई जेतेबेले देहरे पूरा ब्लड बाहरी पड़े कौन हुए प्रथम कौन हुए कौन जीवा सुखी जाए पंचम बाणी रे कौन पे से तृषित हेले मत तृषा लागू अछि ब्लड पूरा बॉडी ड्राई हे गला हाई एनेमिक बोली कहंती कि ना एनीमिया रक्त पूरा बाहरी पड़िला मेडिकल एक्सप्लेनेशन कहूँ आपण क्रूसर सिचुएशन नंबर 1 नंबर 2 तांकर गेत्सेमेन उद्यान रे ही तांकर पूरा झाଳ सब तांकर पसीना सब ब्लड हे जाउथला व्हाई केते बेले पसीना बाहरे कोंतो नॉर्मल थिला बेले हठात आपनकर मथा रे झाଳ बाहर छिबन दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर जेतेले ब्लड प्रेशर हाई हे जाय आपन मुंड रे ये झाड़ बाहरी पड़े मुंड ओजन लगे कारण ब्लड पूरा चढ़ी जाइए मुंड ऊपर को ब्लड जिते मुंड ऊपर चढ़ी जाए हाई ब्लड प्रेशर जिते आसे 2टी संभावना अच्छे 2टी काम हुए मन भीतर नंबर 1 आइदर बहुत रागी जाती नहले बहुत डरी जाती
ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଡରୁଛୁ ମାନେ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ମାରିଦେବୁ। ଓକେ, ଅପରେସନ କଲା ବେଳେ କେତେ ଜଣକୁ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ଅଛି ବୋଲି କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଜି କରିବାନି ବିପି ହାଇ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢି ମାନେ ଡରକୁ ଅପରେସନ ଅଛି ମୋର କେମିତି କେମିତି ସେ ଡରକୁ ବିପି ହାଇ ହେଇଯାଏ। ସେଦିନ ବୁଝାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, କାହିଁକି ଏତେ ଇଏ ହଉଛ, ବିପି ନର୍ମାଲ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଅପରେସନ କରନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଗେତ୍ସେମନେ ଉଦ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କରି ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଥିଲା, ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ କେମିତି କରିବି ବୋଲି, ହାଇ ଟେନସନ, ହାଇପର ଟେନସନ ପୁରା ତାଙ୍କର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଛୁଥିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରି ପଡୁଛି ତାଙ୍କର ଇଏରେ, କିଏ ନ ମାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କିଛି ଆଘାତ ନ ଦେଉନୁ, ବ୍ଲଡ ପଡିଲା ପ୍ରଥମରେ, ମାନେ ହାଉ ମରଣର ଭୟ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, fear of death is more horrible than the death itself. ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଆଜି ଅନେକ ସେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମରଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଡର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମରିବି ପୁଣି ବୋଲି ଜାଣିବା ଲୋକ ସେତିକି ଡରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ତ କାଲି ନା ପରଦିନକୁ ମରିବ ବୋଲି କହିଦେଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା କାଲି ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବନି, ସେ ଟେନସନ କୁ ଆଜି ହିଁ ମରିଯିବ। ମରଣ ଭୟ, କେତେବେଳେ ମାରିଦେବେ, କେତେବେଳେ ମାରିଦେବେ, କେତେବେଳେ ମାରିଦେବେ, କେତେବେଳେ ମାରିଦେବେ କି। ତ ସେଇ ହାଇପର ଟେନସନ ଗେତ୍ସେମନେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ବି ଆଘାତ ନ ଦେଉନୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। I just like the subject actually, କୋଟି କୋଟି ରକ୍ତ ପଡିଲା ପ୍ରଥମେ, ସବୁ ତ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଯେ। ଓକେ, ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୁସରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କଲର ବୋନ ତାଙ୍କର ବେକ ଚିପି ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି କଥା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ଲଡ ପୁରା ବାହାରି ପଡୁଛି, ତେଣୁକରି ଜିଭା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆଉ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡରେ, ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ସେଟା ବି ଠିକ ସାଇଜ ନାହିଁ, ଛୋଟ ସାଇଜ କରିଦେଲା ଜଣେ ଜଣେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କରଡାରେ ମାରିଲା ପରେ ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମୁଖ ଢାଙ୍କିକି ଚାପଡା ମାରିକି ଯେମିତି ଥଟ୍ଟା କଲା, ତମେ ପରେ ଭାବବାଦୀ ପରା, ନାମ କଣ କହୁନ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ସେ ଭାବବାଦୀ କି, ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପୁଣି, ଆଉ ରାଜା କିଏ, ରାଜା କିଏ, ଆରେ ରାଜା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧ, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ, ରାଜ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧାଇଲେ, କି ବାଇଗିଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇକି, ଆରେ ରାଜାକୁ ମୁକୁଟ କାହିଁ ରେ, ମୁକୁଟ 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 ଦେବାର, ଆମେ ମୁକୁଟ କୋଠରୁ ଆଣିବ ରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇକି ଆଣିଲା, ସେମିତି ସଦାରେ ମଜାରେ, ଟାଇମ ଅଛି, ରାଜା ପିଲା ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଅଛି, ଖେଳିବା ଟିକେ ଆ ସହିତ। ହଁ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଗୋଟେ ତିଆର କରିଦେଲେ। ଏତ ଛୋଟ ସାଇଜ କେମିତି ତିଆର କରିଲୁ ରେ, ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ବଡ ହେଲେ କଣ, ସେ ସତର ଗୋଟେ ରାଜା କି ପକାଇ ଦଉନ ବୋଲେ, ସେ ଛୋଟ ସାଇଜ ର ମୁକୁଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲାରୁ ଧରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଡି ଗୋଟେ ଧରିକି ମାରି 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 ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥିବାରୁ ଶିର ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବ୍ଲଡ ରେ ସବୁ ବାହାରି ପଡିଲା। ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଇକି ଆଖିରେ ପୋଛିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଉନି କ୍ରୁଶରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବ୍ଲଡ ଶୁଖିଯାଏ କି ନାଇଁ, ପାଣି ତ ଶୁଖିଗଲେ ଅଲଗା କଥା, ବ୍ଲଡ ଶୁଖିଗଲେ କୁଆଡେ ଆଖି ଖୋଲି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫ୍ରାସରେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, ବ୍ଲଡ ଜାମ୍ ହେଇକି, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଯାହା ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଟୁ ହରିବଲ କି ନାଇଁ, ବେକ ଚିପି ଦଉଛି, ଦିଟା ହାଡ ଶୁଖି ଯାଉଛି ପାଟି, 6 ଘଣ୍ଟା ଝୁଳିକି 7ଟା ବାଣୀ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଏହି କି ପିତା ଏମାନେ ଯାହା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ କଥାଟା, ଏଇଟା କାହାରି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଜେନେରାଲି ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହୁ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିବେ, ନା ନା ନା, ଲିଟରାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଯାତନା ଦେଇଥିବା ରୋମିଓ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ଯଦି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ
तो ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70 ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେମିତି ମରି ନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। 11 ଲକ୍ଷ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମରଲେ ବାକି ଲୋକ ଫେରାର ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ କଣ କହିଲେ, ଏଇ ଅପରାଧ ଆମ ଉପରେ ଆମ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି ଯାହା ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ, ସେହି କଥା ସେ କ୍ରୁଶ ଧରି ଯାଉ ଯାଉ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପାଇଁ କାନ୍ଦ नहीं माँ, ना 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 ना, क्या मेरे लिए क्यों रो रहे हो? जितने लोग आज गुड फ्राइडे के दिन रो रहे हैं ना, क्यों रो रहे हो? अपने लिए रो, खुद के लिए रोना है। आमर पाप आजी जाए तांकर घा को सुखिबा को देउनी, आउरी गेंजी थाउछु आमर कर्म द्वारा तांकर सुखी जाउथिबा घा माने सुखिबा घा। नॉर्मली नुआ घा जदि नुआ घा रो व्यथा केमती थिबो, सुखिला घा को और थोर गेंजले केमती थिबो को, तो कोटा बेसी पेन थिबो को जानचंती ना। यीशुଙ୍କର ଘା ଶୁଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପରା ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେ ଶୁଖୁଥିବା ଘାକୁ ଆହୁରି ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ମାରୁଛନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ହେଲେ କ୍ଷମା ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ସୈନିକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଚୋର ପରି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଚୋର ଥିଲେ ସାଇଡ को, ये भी गोटे चोर, मारो रे, एमिति मारी पकाउଥିଲେ। ମାନେ अरे एमाने परा चोर लोक, ए जीसु की चोरी କରିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ବିପ୍ଳବ आतंकवाद सब बाहर करथिले कि ए राजा कुमारी बा चाल रे बोली गैंग तैयार करले कि नहीं। गोटे डाकू चोर डाकू होइथिले, धन लुटिले कि तुम कौन जानिछ? रोमियो सैनिक मन जानी नांती, ए पुणी ये भी चोर पुणी। अरे ए माने दीटा चोर तो चोर, सत्तरे चोर से माने ए आंकु को केबे चोरी करबा देखले तमे मारी पकाउछंती। तो प्रभु प्रार्थना कले माने जान नांती, लिव इट। नो जानी कि प्रभु को मारुथिबा सैनिक मान को हेले क्षमा मिलिबो आज्ञा। जानी जानी प्रभु को आघात देइथिबा जिहुदी मान को मिलला नहीं। सेते बेले जिहुदी मान को केते बेले मिलला? पेंटिकोस दिवस रे पितरों को वाक्य सुनला परे जिहुदी माने अनुताप कले। आज्ञा आमे काले मुखरे कहि दे था मरी भी जा, हाँ मर नरक जीवी जा चाले आमे कहि देले माने निश्चित भाबे वर्तिबो। आमेन कहबा परमेश्वर आम परमेश्वर, आपण जहा कहबे ता हेइ जिवो। सत्य मन रखंतु, आज अनुताप जदि करिवो, प्रभु भूल हेइ गला, बुद्धि इटा नथिला मोर प्रभु, अज्ञानतार कहिदेली प्रभु क्षमा कर दियो प्रभु। अनुताप कले क्षमा मिलिबो। देयर इज नो फॉरगिवनेस विदाउट रिपेंटेंस। गोटे गोटे पोस्ट फेसबुक रे शेयर करूथिली। अनुताप न करूनु, क्षमा न मागुनु, केबे भी कहा को भी कोठी भी ईश्वर को पाखरे भी क्षमा मिलिबो नहीं आज्ञा। माँ बापा पाखरे भी मिलिबो नहीं, आपनकर स्कूल कॉलेज रो मास्टर मान पाखरे भी मिलिबो नहीं, और परमेश्वर को पाखरे भी मिलिबो नहीं। जगत रे क्षमा मागिले भी मिलिबो कि नहीं तार ग्यारंटी नहीं छाड़ो। बहुत क्रिश्चियन मान को एटा प्रकाश करू नहंती भी। जने जने अछंती आज्ञा जोसेफ प्रिंस बोली गॉड चैनल रे तांकर प्रचार रे से कहंती जीसु जतले क्रूसार्पित हो गले एवरीथिंग इज फिनिश्ड, जगत रे आउ पाप ने। मते के कमेंट करथिला काली ना पोर दिन यूट्यूब रे, जीसुंकर क्रूसार्पण पर पर जगत रे पाप नाही पण। हे प्रभु, जीसु क्रूसार्पित हैला पर जदि जगत रे पाप नाही, आउ जोसेफ प्रिंस कहंती कि यू डोंट नीड टू प्रीच रिपेंटेंस, पीपल डोंट नीड टू ओबे। लोक माने आज्ञा बह हेबा दरकार नहीं, जीसु क्षमा करी सारिले। इफ इट इज सो, इफ यू डोंट नीड टू ओबे, आज्ञा बह हेबा दरकार नहीं, पाप छाड़िबा दरकार नहीं, पाप स्वीकार करिबा भी दरकार नहीं, जदि रिपेंट करिबा दरकार नहीं जदि, तो पेंटिकोस दिवस रे पवित्र आत्मा को दरकार कौन पड़ला हमको?
कहीं प्रेरित माने एते माड़ खाई खाई प्रचार करले सुसमाचार और जगत जदि पाप नाही तो पाप विरुद्ध रे एते प्रचार एते पत्रिका कोन पे लिखा हैला बाइबल प्रेरितंकर पुस्तक परे परे बाइबल खाली थिबा कथा किछि नथिबा कथा डायरेक्ट थिले प्रकाशित वाक्य थिबा कथा न नहीं आ पाउलंक पत्रिका रोमियो यहूदांक पत्र पर्यंत कोन पे लिखिबा को दरकार पड़ला को बाइबल पढ़ी देउछंती जना पडु नै माने आज्ञा क्रूस ओटे समाधान सॉल्यूशन आम मानकर समस्यार समाधान सेठी अछि आम मानकर बंधनर चाबी सेठी अछि आम मानकर सिंकुली रो खोलिबार चाबी सेठी अछि चाबी तैयार करला बोली दुनिया रे ताला ही नहीं बोले हेबो की एबे 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 वैक्सीन तैयार करले कोविड पे वैक्सीन जने तैयार करला बोली दुनिया रे कोविड ही नहीं बोले हेबो की तुम्हें वैक्सीन नेबो दरकार नहीं से तैयार हे गला से दुकान रे अच्छे कंपनी रे तुम्हें सब कोविड फ्री अरे नेले से ना वैक्सीन इम्यूनिटी बॉडी वो की कथा कॉमन सेंस नहीं देखो परा जिसु क्षमा प्रकाश कले पाइबो किए वाईफाई लागी छी आज्ञा कनेक्शन अच्छी केमिति धरिबो मोबाइल पासवर्ड दबाए कि कनेक्ट करो कनेक्ट आज्ञा करंट जाउछि आपनकर घर दांड देकी तार गला तार जे जाउछि आज्ञा हमर घरे करंट नहीं अरे कनेक्शन नियो जाय कि अप्लाई करूनो यीशुंकर क्षमा करंट तार परि सप्लाई हैला कनेक्ट हुओ केमिति कनेक्ट हेबो मन परिवर्तन करो अनुताप करो पाप क्षमा निवेदन करो यीशुंकर गोड़ धरो सप्लाई आसीबो क्षमार सप्लाई प्रथम बाणी द्वितीय बाणी क्रूस रे थिबा द्वितीय चोर देखो 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 क्षमा मागिबा भी दरकार नहीं तो प्रभु तो क्षमा कर सारे बोली कहबा जदि सत्य तो प्रथम चोर कहीं रक्षा पाइलानी कहतु तो द्वितीय चोर को प्रभु कहले तमे आज मो सहित पारदीस रे थिबो 42 43 बेटा लूक 24 लूक 23 42 43 पुणी से कहिला हे जीसु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे सेथिरे से ताहाकु कहिले मु तुमभकु सत्य कहूअछि आज तुम्भे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो प्रेज द लॉर्ड प्रथम कथा एही एटा स्वर्ग नै पारदेश बोल कहिले पारदेश कोठी थिला पातळर साइड रे थिला सेते बेले यीशुंकर क्रूसार्पित यीशुंकर पुनरुत्थान हेबा पूर्वरु पारदेश कोठी थिला पृथ्वीर पातळर साइड रे थिला मु काली कहबी शनिवार दिन कहबी यीशु कोठी थिले शनिवार दिन ओके तो बहुत लोग कहती क्रूसर चोर तो लास्ट मोमेंट रे ताप कला से तो से बपतिस्मा न पाई कि गला कि नहीं स्वर्ग को बोली कहती हां आपण भी चोर हैला आपण भी क्रूसार्पित हैला हमें मानिबो बपतिस्मा न नहीं कि जे लोक मानकर बुद्धि देख क्रूसर चोर पाकर सुजोग नथिला से अनुताप करले भी बपतिस्मा नेवा पाई आगे टिक बपतिस्मा नहीं थांदे टिक खलिबे कि बोल कहबा पे सुजोग नहीं सेठी द्वितीय कथा बपतिस्मा कोन पे नियंती नंबर 1 पाप क्षमा निमंते बपतिस्मा प्रेरित 2:38 रे क्षमा के करिवे यीशु करंती तो आज यीशु जगत रे नाही तेनु करी पापर क्षमा पाइबा पाई आमे बपतिस्मा नेले आमे विश्वास करूछु कि आमे प्रभु क्षमा करी छंती बोली ओके तो अबे यीशु स्वर्ग रे अछंती बोले आमे बपतिस्मा नेबा को पड़ुछि किंतु यीशु से चोरंकर साइड रे ही अछंती यीशु डायरेक्ट जे क्षमा करिवे से साइड रे थिला बेलको तहसीलदार साइड रे बसला बेलको संतक नेबो ना और मैन्युअली जाय कि तुमे एप्लीकेशन पकाइबो ऑफिस रे आगे आगे टिके देख सर मोर समस्या एटा आपनकर संतक दरकार बोलछन सर आ केते बेले सुजोग मिलिबो कि नहीं खाली को लास्ट डेट पुनी सर बोलले हम चिन्ना लोक हेले भलो तहसीलदार हेले हां बाबू सिमती की हलो थाने जदि सुजोग अच्छी और आज्ञा आरो मास को अच्छी मोर एप्लिकेशन देबार अच्छी बोले तहसीलदार कौन कहबो
हौ ठीक अच्छे ऑफिस एप्लिकेशन पठाओ मु देखी बोलिबो तो ये लोक जदि कहछ आज्ञा काली को लास्ट डेट आज्ञा आज मरि जाई हेबो आज्ञा मु मो एप्लिकेशन न देले मत चाकरी पळाइबो आज्ञा मु केते थोर ट्राई करथिले आपण छुट्टी रे जाइथिले पुणी आज देखा गले सा टिके देखि दंतु भलो तहसीलदार हेले सायंत कर ए सेमिति जीसु ख्रीष्ट साइड रे अछंती आ ये लोकर आरो मास को मरि बाट नै आज मरि बाट अछि तेणी गुरु जीसु संत कर देले हो ठीक अछि आज मोर सहित पारदेश रे थिबो कोन जणा पडुछि जे क्षमा पाइबो से जीसु सहित स्वर्ग को जीव हालेलुया स्वर्गर निश्चितता से प्राप्त करिवो और तार ऊपर पदरे तो से स्वीकार भी कला आमे जहा कलु आमर पई एही दंड कोन न्याज्य बोली स्वीकार करले से चोर अधिक लंबा करियो पे टाइम नहीं ठीक आगो को जीवा एई गलानी टाइम हमर तृतीय बाणी प्रेज द लॉर्ड जहन 19:26 जीशु आपण माता ओ जो शिष्यों को प्रेम करुथिले तांको पाखरे ठिया होइथिबा देखि माता को कहिले गो नारी देख तुम्भर पुत्र तत्परे से सही शिष्यों को कहिले देख तुम्भर माता आउ सही दंडरु सही शिष्य तांको आपण गृह को घेनी गले प्रेज द लॉर्ड स्टोरी कोन एठी जीसुंकर माता मरियम जीसु को बहुत प्रेम करुथिले आउ जीसुंकर आउ भाई माने थिले जीसुंकर जन्म परे परे माता मरियम को आउ संतान थिले जहा कैथोलिक माने मानिबे नै माता मरियम मरी बजाय कन्या मरियम ही थिले बोली कहते स्टिल शी इज वर्जिन बोली कहते ना ना जीसुंकर जन्म परे और तांकर संतान थिले जे माने जीसुंकर भाई बोली डका जाउथिले तेणुक जीसु जतले प्रचार रे थिले मीटिंग रे थिले से बारे मझरे तांकर भाई माने और माँ आसला बेलको जीसु कहले के मोर माँ के मोर भाई पब्लिक रे एते तांकर फैमिली को एते गुरुत्व देलेनी माँ बोले रेस्पेक्ट नहीं कि जीसु को अच्छी किंतु सेवा मिलना बेलको प्रायोरिटी कहा को देबा दरकार मोर माँ मोर भाई मोर भौणी बोले हेबो नहीं प्रतिष्ठिता कौन उत्सर्गीकृत जीवन माने सेटा आमर पे परमेश्वर ही टॉप ले थिबार अछि सेवक मान को ए डेडिकेशन टा नहीं के मोर माँ के मोर भाई सेवा बेलको नो माँ नो भाई सेवा बेलको सेवा टॉप रे प्रायोरिटी अरे आर्मी रे थिबा सैनिक मान को सीधी ट्रेनिंग दिया जाउछि देश का हर एक तेरे माँ बाप है अपने परिवार के लिए लड़ोगे या देश के लिए लड़ोगे देश के लिए लड़ेंगे कौन है तुम्हारी माँ देश के हर एक माँ मेरी माँ है तो मेरी तो तुम्हारी माँ का अगर बुखार हो तो तुम क्या करोगे एक माँ बुखार है लेकिन हर हजारों माँ के लिए हमें त्याग करना है प्राण अरे सैनिकों मान को सिखाई दिया जाओ उत्सर्ग माने कौन सेवक मान को नहीं कि सेवक दंड सैनिक नुहंती कि माँ बापा बोली हे शोभुंती सेतिपई काई उद्दीपना नहीं ओडिसा रे बिकॉज़ देयर इज नो डेडिकेशन 10 घंटा प्रार्थना करबाटा बड़ कथा नहीं आज्ञा चाकरी छाड़ी की खटी के सेवा रे ठिया जानी पारले ने सेति विश्वास नहीं चाकरी छाड़ी पारिबे ने और गवर्नमेंट चाकरी छाड़ी पारिबे ने हैं पास्टर चाकरी करबो पास्टर भी थिबो चाकरी भी करबो नले पास्टर थिबो तांकर स्त्री चाकरी करथिबे कोटा भी छाड़ीबे ने आज्ञा सरकार रो कोटा भी छाड़ीबो ने ए सरकार रो कोटा भी घर छाड़ीबे ने शौचालय छाड़ीबे ने ऑफर छाड़ीबे ने चाकरी छाड़ीबे ने जमी छाड़ीबे ने किंतु प्रभु आशीर्वाद कर देबार अछि भयंकर भयंकर आश्चर्य कर्म हबे हाउ सेति पय 2000 दरमा पय सेट हे जाउछन्ते कोठी कोठी आउ निजरटा किछि छाड़ीबे नहीं तो माँ और भाई माने एमिते समय आसिला सब बेले मोर पुओ कौन करछि कि मोर पुओ मोर बड़ पुओ सेवा करछि बोल माँ हेला बेल को भाई माने धक्का मार के बाहर कर देले माँ को जाओ न से तर पुओ पाकु जाओ न हमर पाके काई करछु जाओ गड़ा अरे भाई माने थाई कि भी गोटे माँ अनाथ हे गला आज्ञा से भी कहला हाँ मो बड़ पुओ पाकु जीबी आ मो मुकड़ मत छाड़ देबु कि से मोर पुओ
ସାନ ବେଳଠୁ ଏତେ ବଢାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢାଇଛି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଶିଖାଇଛି ନା, ମତେ ଛାଡିଦେବ କି? ହଁ ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମା ପାଇଁ ପୁଅ କି ନାହିଁ? ତୁ ଯା ଦେଖିବ କି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆମେ ମିଟିଂ କଲା ବେଳକୁ କିଏ ମୋର ମା ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ, ଯା ତୋର ପୁଅ ପାଖକୁ ଯା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ମୋଟ ଧରଲା, ବାହାରିଲେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି, କୋଉ ବସ୍ ଚଢିଲା କି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, କୋଉ ବସ୍ ଚଢିଲା, କେମିତି ଗଲା, ଏଇଠି ଖଟିଲା, କିଏ ବି ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଗଲାନି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜେରୁସାଲେମ ଆସିଲା, ମୋ ପୁଅ ଥିବି, କୋଉ ମିଟିଂ ରେ ଥିବ ବୋଧେ, କୋଉ ମିଟିଂ ରେ ଥିବ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋର ମା ମୋର ପୁଅ ସମ୍ଭାଳିବ ନାହିଁ, ଆରେ ମୋର ମା ବୋଲି ମତେ ପାଖକୁ ନେବ ନା, ଏକଲା ତ ଆସିଛି ମୁଁ ଛାଡିଦେବ କି? ମୋର ପୁଅ ଦୁନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପୁଅ ମତେ ଛାଡିଦେବ କି ବୋଲି ଜେରୁସାଲେମରେ ଖୋଜୁଛି, ଏ ସମାଜ ଗୃହ ଖୋଜୁଛି, ଏ ଗହଳି ଖୋଜୁଛି, ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ମିଟିଂ ଚାଲୁନି, ସେଠି ମିଟିଂ ଚାଲୁନି, ଲୋକ ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି କଣ ବନ୍ଦ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ନା କଣ? ଗାଁରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କଣ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏ ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ ମା କାନ୍ଦୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ମା କାନ୍ଦୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବାପା କାନ୍ଦୁଛି, କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କଣ ହେଲା, କିଏ ମାରିଲେ କଣ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗାଁ ସବୁ। କି କଥା, କୁଆଡେ ଦୁଃଖ? ଜେରୁସାଲେମରେ କୁଆଡେ ଖୋଜୁଛ? ଜେରୁସାଲେମ ବାହାରେ ଦେଖ ଯାଇକି, ଘଷାଡିକି ନେଲେ ତାଙ୍କୁ। ସେ ମା ଧାଇଁ 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 ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ କଣ, ଗୋଲଗୋତା ପାହାଡ ଉପରେ ପୁଅ ଝୁଲିଛି। ଆଉ ମତେ କିଛି ଦେଖିବ, ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଏକମାତ୍ର ହୋପ ମୋର ସେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଥିଲେ ସେ ପୁଅ। ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ଆଉ ପାହାଡ ଚଢିବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଡାକିବି? ଏ ଝିଅକୁ ମତେ ଟିକେ ନେବ କି ସେଠି? ବାପରେ ମତେ ଆମକୁ ମାରି ପକାଏ। ଏ ପୁଅ ତୁ ଆସୁ ରେ, ସେଠି ନେବ କି ମତେ? ମତେ କିଏ ଆସୁନାହିଁ। ସେ ଟାଇମରେ ଅବଶ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଜହନ କୋଉଠି ଲୁଚି ଥିଲେ କି ସେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ମା ତୁମେ କୋଉଠି ଏଠି ଆସିଲ? ଏ ଟାଇମରେ ରିସ୍କ ଏଟା, ମାରିଦେବେ ତୁମକୁ ବି ଆମକୁ ବି, ଏଠୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲେ ଆମକୁ ତ ମାରିବେ, ମା ବୋଲେ ଛାଡିଦେବେ କି? ତୁମକୁ ବି ଭିତରେ ନେଇକି ପକେଇଦେବେ ସେଠି ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ମା କହିଲା, ମୋର କଥା ଛାଡ ବାବୁ, ତମର ଗୁରୁ ସେଠି ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ତମେ କଣ ଏଠି ଅଛ? ଏଇଟା କି ତୁମର ସମର୍ପଣ? ମୋର ଯୀଶୁ ବୋଲି ପଛେ ଧାଉଁଥିଲ ପରା। ତମର ଗୁରୁକୁ ସେଠି ମାରିଲା ବେଳକୁ ତମେ କଣ ଲୁଚି ବସଛ? ସେଫ, ତୁମେ ସେଫ ଫିଲ୍ ହଉଛ କି? ତୁମେ ମତେ ସେଠିକୁ ନିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏକଲା ଯିବି ବୋଲିଲା ବେଳକୁ, ନା 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 ମୁଁ ତ ଏକଲା ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିବି। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ପାଇଁ ଜହନଙ୍କର ସେଇ ଡେଡିକେସନ ଦେଖ, ରିସ୍କ ଉଠାଇଲେ ମା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ହାତ ଧରିକି ମାତା ମରିୟମ ସହିତ ମାଗଦଲିନୀ ମରିୟମ, ସେ ଦିଟା ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗଲେ। ମାତା ମରିୟମର ଅବସ୍ଥା କଣ? ପୁଅ, ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଏ ବି ଦେଖିବେନି, ଭିକ ମାଗିକି ମରିବା କଥା ମାତା ମରିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଗଦଲିନୀ ମରିୟମ, ସେ ଆଗେ ପାପିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଥିଲା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ବେଶ୍ୟା ଥିଲା, ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିଲା, କୋ ପୁଅ ବି କୋ ପୁରୁଷ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିକି ରେପ କରିକି ପକାଇ ଦେଇ ପାରିବନି, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଥିଲା ବେଚାରୀ। ତ ଏବେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ କାନ୍ଦୁଛି, ମତେ କିଏ ଦେଖିବେ, କିଏ ଦେଖିବେ ମତେ? ଆଉ ଥରେ ମତେ ପାପରେ ଘସାଡି ନେବେ ନା କଣ? ଏଇ ଦି ଜଣକୁ ଧରିକି ଜହନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବାଇବେଲ କହେ ମାଥ୍ୟୁରେ, ମା ମାନେ, ଲେଡିଜ ମାନେ, ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଲଗୋତା ପାହାଡ ତଳେ ଦୂରରେ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ମାନେ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ, ନା ଲଜ୍ଜା ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ, ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ, କୃଷ ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନାଇକି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଲଜ୍ଜା ଦେଖାଯାଉଛି, ଲଜ୍ଜା ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ହସୁଛି ହେବ, ତେଣୁ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପଡିଛି ଆଖି ଉପରେ, ଯାହା ଆଖି ଖୋଲି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଖି ତ ଯାଇଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବାଟା ଶୁଭାଗଲା ତାଙ୍କୁ। ଦେଖିଲା ଲେଡିଜ ମାନେ ଦୂର ଥିବା କଥା, ପାଖେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଏଠି ତ ଥିବା କଥା ନାହିଁ, ମାରି ପକାଇବେ ମାନେ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମାତା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମା, ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ ଏଠି? ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ?
କିଏ ଆଣିଲା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜହନ। ମାତା ମରିୟମକୁ ଜହନକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିକ୍ଚର ଦେଖାଗଲା। କଣ ହେଇଥିବ ଘରେ? ଭାଇ ମାନେ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଓ ମା କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ରେ, ତ ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର ପଡନି ନଥାନ୍ତା, ମତେ ଜଣେ ପୁଅ ମତେ ଦରକାର ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ପଳେଇବି ତାଙ୍କୁ, ସେ ପୁଅ ହେଲେ ମତେ ଦେଖିଥାନ୍ତା। ସେ ବିଚାର ସେବାରେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ ବସିଲା ବେଳକୁ ତମାନେ କଣ ରହିତେ ତୁ ଯାଉନ ସେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଉ ବୋଲି ଧକ୍କା ମାରିଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଦେଲେ। ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ହଉ ମା, ମତେ ଦେଖି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତମର ହାତ ଧରିକି ଯେ ପାହାଡ ଚଢାଇଲା ସେ ଜହନ ଆଜି ଠାରୁ ତମର ପୁଅ ହେବ। ତମ ପାଇଁ ଏତେ ରିସ୍କ କରଲା ମୋର ପାଇଁ, और ତମର ପାଇଁ ମାନେ ଏ ଭଲ ସମ୍ଭାଳିବ ତମକୁ। ଆଉ ଜହନକୁ କହିଲେ ଭାଇ ଆଜି ଠାରୁ ମୋର ମା ତୁମର ମା କରିକି ଦେଖି ପାରିବ କି? ବୋଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଠୁ ବଡ ଭାଗ୍ୟ କଣ ଅଛି? ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଅନାଥ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହତାଶ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ମାତା ମରିୟମ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଜହନ 14:18 କହିଲେ, 17:18 କହିଲେ कि ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରିକି ଛାଡିକି ଯାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ସେ ଥିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଥିଲା ପରି ଲାଗିବ। ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କହିବେ, ଫୋନ କରୁଥିବି ରେ, ଫୋନ ଭିଡିଓ କଲ ରେ, ସବୁଦିନ ଭିଡିଓ କଲ ରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସିଥିବା ନା, ଆଉ ତୁମେ କାନ୍ଦିବ କାହିଁକି ଆଜି ଭିଡିଓ କଲ ରେ ଆମେ କେମିତି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ଅଛୁ। ସେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମର ଏକ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୂର କୋଠିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମର ମଝିରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଅଛୁ। ଅପ ଏଣ୍ଡ ଡାଉନ ହଉଛୁ କି ନାହିଁ? ତ ମାତା ମରିୟମ ଅଟନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜହନକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଏ ତୁମର ମା ହେବ। ସେ ବୁଝାଇବ କିଏ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପାଠ ପଢାଇକି ବଡ କଲି, ତୁମେ ବି ସେମିତି ସେବାରେ ଶିଖରେ ବାବୁ। ମା ପାଖରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ଗୋଟେ ମାର ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ମାର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ କେତେ ଶାନ୍ତନ ଲାଗିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶାନ୍ତନ ଲାଗିବ। ପାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତିରସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତନା ପାଇବେ। ଆଉ ଜହନ ବି ସେ ପ୍ରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ପାଇଁ, ମଗ୍ଦଲିନ ମରିୟମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜହନ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଜି ଠାରୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଣା ଜଣା ପଡିବାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ବୋଲି କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଏଟା ପାଇଁ ତ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତୃତୀୟ ବାଣୀ ହେଲା, ବାକି ଚାରିଟି ଯଦି ସୁବିଧା ଥିଲେ କାଲିକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଛାଡୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ, ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ, ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମ ବହୁତ ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଅଟେ। ବାକି ତିନଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସପ୍ତମ ବାଣୀ ତ ସେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଅନ୍ଧକାର ଯାହା ଘେରିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। କାଲିକୁ କହିବି ଆଉ ଜଣାଇବି କି ଶୁକ୍ରବାର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ରବିବାରକୁ 2 ଦିନ 2 ରାତି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। କାଲିକୁ ଜଣାଇବି, ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ରିଏଲି ଇଟ୍ସ ଅମେଜିଂ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଛି। କଣ ସେ ଅମ୍ଳ ରସ ମାନେ କଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସମାପ୍ତ ହେଲା, କୋଉଟା ସମାପ୍ତ ହେଲା ସେଟା ବି ଜଣେଇବି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ମରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ସପ୍ତମ ବାଣୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦେବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କଣ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। କଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା କାଲି କହିବି। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. ସପ୍ତ ବାଣୀରେ
आज्ञा सप्त जुग देखाई देले प्रभु केड़े महान प्रभु मानकर परमेश्वर हालेलुया थैंक यू जीसस क्षमा आज्ञा जीसु क्षमा देई सारले किंतु आमे मागिले ही पाइबु अप्लाई करले ही कनेक्ट हेबु सरकार देई थाए फ्री घर देई थाए एप्लीकेशन जे देला तांको सैंक्शन हुए सरकार करंट देइछि गां गां को किंतु कार घरे ज्योति आसीबो दीप्ति आसीबो जे कनेक्शन पाइला से आसीबो ना एमिति अलगा टाइप रो शिक्षा सुनंतु नहीं कि जहा कहे कि तुम्हें क्षमा मागिबा दरकार नहीं से तो क्षमा करी सारी छंती आगे देश मानकर अदालत अच्छी बोली आईन कानून अच्छी बोली अपराध नाई कि से 2016 से निर्भया केस जहाँ दिल्ली रे हिथिला से बेलठू निर्भया कानून गोटे आरंभ करले कि 20 दिन भितर रेपिस्ट मान को दंड दिया जीवो लंबा चौड़ा 3 वर्ष केस चलिबो नहीं 20 दिन भितर सजा तो लोक भाविले ए सजा ए कानून बाहर लोक डोरिबे आगे निर्भया केस रो से कानून बाहर परे परे सेम गोटे मासरे गोटे 10-12 जन झियो मान को रेप करा हले दिल्ली रे माने से मन डरू नांती बोली अर्थ अरे भलो कानून थिले कोन अपराध नथिबो कि जगत रे सेमिति जिसु क्रूसार्पित हेले बोली कोन जगत रे पाप नाई कि जगत रे कोठिकार शिक्षा एटा चाबी अच्छी बोले ताला पड़ी नहीं बोले हेबो कि चाबी नहीं कि खोली कि कहो एबे पड़ी नहीं चाबी यूज करिबारो व्यवहार करिबारो माँ भात तरकारी रांधि की रोषे घर रखी बोले तुम खाइबा दरकार नहीं कि माँ रांधि देछि तेणुकर मोर खाइबा दरकार नहीं कि कथा कहछ खाइबारो बाड़ी की खाइबारो क्षमा मागिले मिलिबो अनुताप कले क्षमा मिलिबो यीशु के गोड़ धरिकी अनुताप कले दया मिलिबो आ क्रूसर चोर हमको सुजोग देउछि तुम्हें जेतकी भयंकर पापी हेले भी क्षमा मागी कि देखो तो हाँ मागिबार तरीका गोटे अच्छी कारण प्रथम चोर भी मागिला रक्षा करने को से पाइला नहीं द्वितीय चोर तरीका तार क्षमा मागिबार विधान प्रभु को भलो लागिला प्रार्थना कर देबाटा बड़ कथा नहीं ठीक तरीका रे प्रार्थना करिबार शिखिबार अछि आ तृतीय बाणी रे प्रभु सिखाउछंती जेउ माने खाली प्रभु को भरोसा रे बंचुछंती से मानन को प्रभु छाड़ीबे नहीं माँ माता मरियम केवल प्रभु को भरोसा रे आसीथिला देखला बेलको तांकर निजर पुओ मरिबा को जाउछि मोर साखी सामने रे मो पुओ मरुछंती मु किछि करि पारु नहीं मते के संभाळे भाई बुढ़ी को के देखिबो बोलला बेलको प्रभु कहले किछि व्यस्त हो नहीं माँ गो ए मोर शिष्य तुमको संभाळिबो तो सेते बेले माँ पई जहन और जहन को पई माँ पवित्र आत्मांकर प्रतीक आज जिसु नहांती बोली कांदो नहीं पवित्र आत्मा देइछंती प्रभु आ कहले से थिले मु थिला परी मु जिमती प्रेम कली पवित्र आत्मा सेमिति तुमको प्रेम कर मु जिमती क्षमा कली पवित्र आत्मा सेमिति क्षमा करबे मु जिमती शिक्षा देली पवित्र आत्मा सेमिति शिक्षा देबे मु हाथ धरि कि जिमती चलाई थांती पवित्र आत्मा सेमिति चलाइबे छाड़ो नहीं तांको तुमे छाड़ो नहीं से तुमको छाड़ीबे नहीं प्रार्थना करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रिबाला शादुरा बरिबाला कतुर बनाई क्रूसों को कांधे देलु प्रिय तमको तोहर बनाई क्रूसों को कांधे देलु प्रिय तमको तोहर ममता भरा हातरे किंपा ममता भरा हातरे किंपा देलो कंटाओ पहाड़ बनाई क्रूसों को कांधे देलु प्रिय तमको तोहर
ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରେ କର ଡାକୁ ନେଇ, ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରେ କର ଡାକୁ ନେଇ, କାଟି ଦେଲୁ ତୁ ସିଆର। ଏପରି ପ୍ରେମ ଭୁଲି ତୁ ଯାଇ, ସେ ମୋ ପ୍ରେମ ଭୁଲି ତୁ ଯାଇ, ଦେଲୁ କଣ୍ଟାର ଟପର, ବନାଇ କୃଷକୁ କାନ୍ଧେ ଦେଲୁ, ପ୍ରିୟତମକୁ ତୋର। ଯିହୁଦୀ ମାନେ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାରିଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ମାରିଲୁ କରଡ଼ାରେ, ଆମେ ଦେଲୁ ଆଘାତ। ସେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ବାଡିରେ ପିଟି ପିଟି ଚଢାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବେ ବି ନାହିଁ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଫ୍ରିରେ ମାଫ କରିଦେବେ, କ୍ଷମା ଦେଇଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।